ધાબુ બનાવેલું છે, તારી જે હોટલ બનાવેલી છે એનાથી 200 મીટર જ 3 રસ્તા પડે છે ભાઈ. સભાવાળું હોટલ તારી એક નહીં પણ એની જગ્યાએ 3 હોટલો બીજી છે લે, 3 હોટલો છે. અને બરોબર વેળાએ હું છે ભવાની માતા બોલતી છું, એક ખોમી હોય, 2 તારી લાઈનમાં હોય, એક ખામી હોય અને 2 તારી લાઈનમાં હોય સભાવાળું. અને બરોબર વેળાએ હું છે ભવાની બત્રીસી માતા બોલતી છું, એક હોટલનું નામ માતાજીના નામથી હોય ને અમે અંબે માના નામથી હોય કદાચ ભાઈ. અને બરોબર હું સનના વાધાની અમીરી સુમરાની માતા બોલતી છું કે હોટલ ચાલતી ના હે, ધંધો અડતો નહીં, પણ ઘણી એક ધંધા ન કર્યો હોય 4 કરીને આ પોસમોતે ચાલુ કર્યો, 4 કરી અને પોસમો ચાલુ કર્યો. અને બરોબર તારા ગામડાની ઠારે મોટો મારું જગ્યા તારી વેચાણમાં લીધેલી ખોળું, બરોબર 2 ડોહાનો વસ્તાર ખોળું, એક ડોહાનું ખોજી પીધી હોય ને એક ડોહાનો વસ્તાર હોય, એ તારી ત્રીજી ચોથી પીઢી એક હોય ને ખોચેનું જોયું. ખ્યાલ છે હે? પછી સાધુ બોલતી ના હે, આ 2 તન તોડીને લઈને આવ્યા છે. ઠીક હે, આવું નતું કારણ ભાઈ. પણ એને સમજાય કે આપણે જઈને પૂછાઈએ, આપણે જઈને કહીએ તો કોક રસ્તો ને કરે, પછી એગ્રી તમે છે. અને બરોબર વેળાએ હું માતા બોલતી છું, 16મી સદીનો તારો વખો છે પહેલો, એક વખો તારી બાળ 77 સદી 77 એક જ પોણિયારે દીવો ભરીએ. અંજાથી મળીને હોટલ તારી ધમધોકર ચાલવા મળે, કોમકાજ તારું ચાલવા મળે, બધી રીતે તારી મજા થાય. તો હું દેવ કુવેતર કરું, દાદુ કહેતી ના હે તારી હોટલની અંદર એક કર મારા નામનું લીંબુ ફેરવીને બાર ભરી નો, અને તારે 5 વર્ષ શું 10 પર રહે જગ્યા તને ખાલી નહીં કરવાની. હાલ તારે ખાલી કરીને જો બનાવી દે, બાકી એક વાર તારી સ્ટાઇલ થઈ જાય. અંજા એટલે આવ્યો છે કદાચ ભાડાનું કરતો હોય છે, અને જો કદાચ મારી મોરાલ વાળી ઉપર વિશ્વાસ મેળ્યો હોય છે તો દુનિયાના ખૂણે ગમે અહીંયા હોટલ કરીને ભાડે રાખતી જગ્યા. અને બરોબર 12 મહિના થઈને જગ્યાનું બોનું વાલી તારી જગ્યા તારા નામે થઈ જાય તો મંજેક માતા બોલ. હાલ તો ભાડે કરતો હોય છે, પણ મારી મોરાલવાળી પર વિશ્વાસ રાખ્યો હોય છે તો ભાડાની જગ્યાએ તારા જોડે વેચાણમાં તો ન લેવડાવું, મારું નામ જેરું નહીં ભાઈ. પણ સદી 77 નો વખો છે, 2 અગરબત્તી ચાલુ કરી મા ઉપર ટેક રાખ, મજા થઈ જાય. રેડી? એક દીવો 2 અગરબત્તી બોલો. બોલતો સીન વળાઈ ગયો, બોલતો કે બોલું ના બનાવું તો મારું નામ જેરું નહીં. બોલો બાબુ, હું માંગવા વહુ અને છોકરાને ડખો છે, વહુજી છે રીણે, હવે વહુ આવતી છે ને 2 માંથી વોક પણ હિન્દી બોલો, ગુજરાતી બોલો, મારવાડી બી બોલો તો કોઈ વાંધો નહીં. अभी से प्रॉब्लम नहीं है, जब से शादी करके लाया ना उसी दिन से प्रॉब्लम है. ठीक है? और रही बात पियर जाके बैठने की, तो तेरे पे तो एफआईआर भी करती है. ठीक है? एफआईआर करती है. और
ज्यादा कुछ नहीं बोलती कनो। घर वाले तो मना कर रहे थे भाई शादी इससे मत कर, तू ही नहीं माना। कास्ट की है कि अदर कास्ट की? अब क्या करना है? मतलब फ्री होना है या फिर वापस लाना है? लानी है। किसकी? 20 लाख को उसको बोलना तेरे बाप ने कमा के रखा है क्या? एक ही बेटा है। સભાવાળું મારો ભગવાન के हसन बाबूलाल वेलाए जो बोलतो છું। पता है ऐसी दिक्कत क्यों आती है? इसलिए आती है कि जब भी बेटा शादी करके बहू घर पे लाता है और मम्मी थोड़ा सा भी अगर डांट लेवे तो फिर बेटा खड़ा हो जाता है, बोले मेरी वाइफ को कुछ नहीं बोलना, ठीक है? अभी उसको जैसे चाहे वैसे घर में रहेगी और फिर घुमाने लेके चलो, पिकनिक लेके चलो, होटल में लेके चलो, खाने के लिए लेके चलो, उधर चलो इधर चलो, ऐसे करके करके मतलब जोरों का गुलाम बन जाता है पहले तो, बीवी का गुलाम। फिर बीवी जैसे ऑर्डर करती है, बोले ये करो तो ठीक है जी, हजूर वाली सिस्टम हो जाती है। जी हजूर वाली, बोले ये चाहिए कोई दिक्कत नहीं है, जान तेरे को लाके दूंगा मैं। बोले मम्मी मना करी, अरे मम्मी को डांटो, मम्मी को तो साइड रख दो, तो चल मेरे साथ बाजार में, तेरे को जो चाहिए वो लाके दूंगा। फिर जैसे जैसे 2 साल 3 साल दोनों का तालमेल मिल जाता है, मतलब जैसे एक समानता होती है ना, वैसे ही समानता हो जाती है। मतलब एक दूसरे में मतलब रिश्ते की कोई कदर नहीं होती है। पहले जी वाली सिस्टम होती है, फिर तातों में सिस्टम आ जाती है, फिर तातों आ जाए तो फिर दिक्कत बड़ी खड़ी हो जाती है, समझे ना? प्यार जितना कम दे तो उतना ही अच्छा है। अभी ज्यादातर यहाँ पर बैठे 20-25% के लोग ऐसे वैसे हैं, बोले बुआ जी बीवी चली गई है ससुराल, केस कर दिया हो। नौबत ही क्यों आती है? नौबत इसलिए आती है कि अपने उसमें डिफरेंट नहीं रहता है। अब दोनों के बीच में ताता तू मैं चलने लगता है तो फिर वो जो चाहे वो अपने हिसाब से कर सकती है। पहले ही अगर लिमिट में रहते हो तो ये दिक्कत ही खड़ी नहीं होती है, ठीक है? शादी आपने की है, छोकरा डैडी छोकरा जी એટલે जा दिवाली पहला वेलाई जो कोसू दिवाली से पहले आ जाएगी। और अब तक जितने भी 6 केस किए हैं, 6 टोटल, एक भरण पोषण का किया हुआ है, दूसरे नंबर के केस किया हुआ है मारपीट का, तीसरे नंबर का केस किया है दहेज का, बोले मुझे दहेज के लिए मार रहे हैं, चौथे नंबर के मेरी बच्ची नहीं दे रहे हैं, ठीक है? ऐसे मिला के 6 केस किए हैं। दिवाली से पहले सॉल्यूशन हो जाएगा और अपने हिसाब से राजी खुशी आपके घर पे आ जाएगी, कुछ नहीं मांगेगी। जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी आपके नाम पे, वो मम्मी के नाम कर दो पहले ही। अगर घर वगैरह तेरे नाम पे है तो मम्मी के नाम पे कर दे पहले ही, ठीक है? और जब भी जज बोलावे तो बोलना मैं तो 10,000 की दिहाड़ी में जाता हूँ। अब 10,000 में मेरा 3,000 का मेरा खुद का खर्चा है, 6,000 7,000 बचता है,
उसमें से 2000 मम्मी का उनका घर चलता है। बोले मुंबई के अंदर इतनी मतलब महंगाई है, तो जज को बोलना कि उसके हिसाब से मैं अफोर्डेबल नहीं कर पा रहा हूँ, तो अभी मैं उसको मंथली 300 रुपये दे सकता हूँ, उससे ज्यादा मेरी औकात नहीं है। अपने आप से सही हो जाएगा। 20 लाख भी नहीं मांगेगी, 40,000 भी नहीं मांगेगी, अपने आप घर में आकर रहने लग जाएगी। वो कुछ नहीं करना, ठीक है। अधिक मेरा काम है तेरे घर पे लाने का, फिर रखने जीवन गुजारेंगे, आ जाएंगे रहेंगे। 2 अगरबत्ती लगाना, ठीक है, 2 अगरबत्ती लगाना, माता जी से टेक रखना, और दिवाली से पहले तेरा कार्य हो जाएगा। आके सुख शांति से मतलब रहने लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं खड़ी होगी। 20 लाख नहीं मांगेगी, मंथली भत्ता भी नहीं मांगेगी, रूम भी अपने नाम को करने को नहीं बोलेगी, रहने लगेगी। फिर तेरे को रखना है, तेरे हिसाब से रहना है, ठीक है। जितना हो सके उतना ही हाँ कहना है, बाकी कुछ मत बोलना, बाकी सब सही हो जाएगा।